पर्ची बाडो से के प्रोग्राम का मारुति कार चलेगा। मारुति कार ये मिलेगी 2 नहीं 3 मारुति कार चलेगा। 4 मोटरसाइकिल के साथ रेस कंपटीशन होगा। ঠিক আছে নাগরদোলা ladies and gents competition, ladies and gents मुकाबला हो एबारे टिकट हो 44 साल पर 150 बलसाव नेपाल पर आइছে 44 नेपाल पर आइছে एबारे टिकट हो 150 बलसाव साल पर ladies fighter মেয়েটির মুখে চামচ করে মেয়েটির মুখে ফল তুলে ধরেছে। এবারের সাথে মেয়েটি আহার করে দেখাচ্ছে দেখে নেবেন। ভিতরে যারা নাগিন করা মেয়েটিকে দেখছেন মেয়েটি খেতে খেতে ছবি তুলে নিয়ে খাওয়া শেষে কথা বলুন। 10 मिनट का अंदर में प्रोग्राम पहला शो खत्म हो जाएगा। हाँ जिनको सेकंड शो देखना हो तो पहला शो हमारा 10 मिनट का अंदर में खत्म हो जाएगा। लास्ट आइटम चल रहा है भाई। हाँ जल्दी करेंगे भैया अभी चालू होगा शुरू होगा स्टार्ट करना रहेगा भाई सेकंड शो। हाँ जल्दी करेंगे भैया मेरे बाजार में लास्ट आइटम हो रहा है। लास्ट आइटम हाँ जिनका सेकंड शो देख रहा है पहला शो अभी खत्म हो जाएगा। पहला शो अभी खत्म होने वाला है जल्दी करेंगे। लास्ट आइटम चल रहा है टिकट ले लेंगे। हाँ जिन्हें टिकट केंद्र বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আপনাদেরকে বিশেষ করে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনারা টিকিটগুলি হাতে হাতে রাখবেন। মা বোনদেরকে বলা হচ্ছে আর দাদা ভাইদেরকে বলা হচ্ছে দোকান মানুষ জুম জুম করিম না এ বিশক আগতে উঠালাম তো আগতে উঠে বন্ধ করলাম না কিংবা হবো আমার থাকবি লাস্ট অল্প আঁকা অল্প আঁকা second man bola आगे जा आगे
कर दो ऊपर वाले जनता से पूछिए और जीतने वाली माँ बहन से पूछिए। ভিডিও করতে লাগে এই দেখ মুখটা তুল হাই বন্ধুসকল আজি আমি ফুগুৰে গ্ৰামৰ পৰা মেলা চাবলৈ আহিছোঁ বিজনী লক্ষী মেলা চাই কিনে বহুত ভাল লাগিল বহুত কিছু খালোঁ জিলাপি খালোঁ বেলপুৰি খালোঁ বহুত ভাল লাগিল 15 দিন মেলা হ'ব আপোনালোকে যদি চাবলৈ আহে তেনেহ'লে আৰু সন্মুখত আৰু বহুত আছে আপোনালোক আহি যাব আমি চাই কিনে বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে যদি ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে চাব আৰু কি চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ